My name is Vanetta Lemkin-Maya, and I'm from Alabama, in America. Je m'appelle Otto Mendonça. Je suis traducteur assermenté, français-portugais, portugais-français. Je suis aussi un interprète. Au-delà du français et du português, je travaille aussi avec l'anglais et l'espanhol. 私の名前は佐々木翔子です。日本から来ました。Eu sou Fabiano Vasconcelos. Eu sou o coordenador, um dos coordenadores do evento, dos coordenadores do Clube Poliglota, mas lá fora eu sou funcionário público. A friend of mine, a friend of a friend of a friend, told me about the Polyglot Club. I came and it was awesome. もともとは私の友達がそのクラブに行っていて、そのことをその友達から聞いて、面白そうだなと思って行くようになりました。Je suis venu pour faire une conférence sur le polyglottisme, le phénomène lié au polyglottisme. C'est-à-dire, je suis venu pour parler sur la définition de ce qui est un polyglotte, ce qui est parler une langue. Ce sont des définitions importantes pour bien encadrer le sujet. O evento é uma coisa, eu acho um evento muito importante, porque não tenho conhecimento de que tenha havido um evento desse porte no Brasil. Para mim é uma coisa inédita. É a primeira edição e, para ser a primeira edição, superou todas as expectativas. I didn't know what to expect. I think the subjects that are being discussed are really good, and I think that the flow of the event is really good. Also, they had a lot of good speakers here and just a good and positive environment. Voilà, cette conférence, je crois que c'est une initiative très importante, même essentielle pour le développement de l'apprentissage des langues au Brésil. Donc, un événement de ce sorte, c'est-à-dire qui parle sur le polyglottisme, est très important pour souligner ces aspects et pour aider les gens à parler les langues. «とてもいいと思いますね。で、特にそのブラジルで初めてのこの会がここフォルタレーザで行われたということで、そのブラジルの他の場所からもいろいろな方が来てくださって、その興味深いお話を聞かせていただけるということはとてもいいと思います。Com essa independência, o poliglotar surgiu, na verdade, como um ato mesmo de grito de independência, né? Um grito de autonomia que o Clube Fortaleza deu em prol de todas as pessoas, de todos os grupos que se envolvem com essa tentativa de praticar idiomas. Então, assim, eu acredito muito no poliglotar, eu acho que tem um potencial enorme, gigantesco. Na verdade, eu acho que é uma coisa invejável, sabe? Eu acho que tem muitos países de primeiro mundo que ainda não chegaram nesse ponto. Isso vem a mostrar, na verdade, o potencial que a gente tem, a força que a gente tem. E, cara, o futuro é tudo, pode tudo. O poliglotar pode tudo.